Huwag mong gawin kung di mo alam. Karon guys, muna siya oh, before. Pagkahuman niya guys, muna na siya. Stainless railings. So karon guys, mag-forward sa ta. Ato sa nang i-forward kay niya na forward ni Airpat. Let's go! Mga lods of lap disc, saka grinding disc, batu, saka mga liha. Mag-bapping ta guys, mag-bapping. Tapos to, bapping cloth, saka sabon. So guys, oh, bapping cloth, bapping soap, saka bapping cloth. Bapping ta guys. Guys, so atong finished product guys. Grabe kasinaw guys. Awan nyo guys. Oh, diba? Ginaw kayo guys. Guys, ginaw ka na guys. Stainless. Mirror penis na guys. Mirror penis. Railings. Mirror penis. Guys. Ginaw ka na guys. Oh, diba? Ginaw ka na guys. Okay. Ang galing. Go. Mirror penis. Walang butas. Teka, pamagi sa sa railings ng stainless guys. Pwede na ito isa i-hairline finish. Pwede po siya i-natural lang. Steel brush lang gamit. Ano siya, mirror finish niya siya.